BJP ni MLA Jadab Lal Nath no Radha Krishna Panche Soiliya 17 तारिख मार्च 2023 ni salmario ketal MLA chongjangnai rokno assembly o somai tangrojak thanio Jadab Lal Nath Mwtai rokni mungoi somai tangmani abono Mwtai rok Panche Soiliya bo tamo hnoi somai tangkhainke ani mung Sri Jadab Lal Nath Radha Krishna ni mungoi somai tangoi sawo Bharat Songbidan ni aini bisingtui chini Bharat hak torno ang rokha khlai naraknai tei বিশ্বাস খাইগৈ আনি কর্তব্যনো আং পালন খাইনাই জয় রাধা মাতা জয় শ্রীকৃষ্ণ হनै মতাইরকনি মঙ্গৈ সমাই খাইথানিও মতাইরক ফানজে সইলিয়া মতাইরকনি মংনা খামাত্রনসে অ জাগানি খুমবেরা জাক তংমনি আরনি খুমবু বারসে তলাও ক্রাই মাফাইছিও জয় রাধা মাতা জয় রাধা বায়াবসং অ কতাল এমএলএ যাদব লাল নাথ নি তংমং সিত্রানো তো মতাইরক যত্তনো সাইমানো ব অবাহাই খাই সমাই তাংমানি 12-13 दिन परेও हिनकेसे हाइनो हाइ एसेम्बली ओ नायै मानजागै तंखा बेलाइखे नों लाचिमा संसा कौगियादे आबरक सिनि त्रिपुरानि एमएलए रक बा तामं बायखा सिदौ अ त्रिपुरानो तैबो कचों काहाम खलागै डेभलप खलायनानै लवानसगया केबोके एसेम्बली ओ थुइ तंनाय केबोके भिडिअ रंनाय मानजागनाय अबा हिनके बेलाइखे नों लाचिमा संसायादे जोंबो खरकसा अ त्रिपुरा हानि बोसा अंगै फातार हानि बरक रकबाय नरकनि त्रिपुरानि एमएलए बा भिडिअ रक नाय मानजाक ब्लेरं हनै हिनजा खानके जोंबो लाचिमा संसा मान ब्ले नंबर रक नि लगे वा हाय देबा तो फर्स्ट हम बात करते हैं बीजेपी के एक एमएलए के बारे में जो कि त्रिपुरा से है, ठीक है। तो उनका ना एक वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल हो जहाँ पे उन्हें वीडियो देख रहे हैं। यस, वो भी स्टेट असेंबली सेशन चल रहा था वहां पर। यस, वो वीडियो भी आप फिया बाबा एपसंग आबोनि साइ तेबो लाचिमा संसा कगके अबायसि अ एमएलए जादब लाल नाथ बनि जे सागनो असेंबली व भिडिअ नायगे हनै गसि गसियाखौ bo bai bai assembly go tamni bagai obai hamya video rokno naikha hनै singjakfro bo tamo hनै sakanke bo sawo je bini phone abo silent se toni jak haipeno call bar bar phaima bagai se bo phone manayo hनै haipeno jingbo o video ni bisingtei kaham keno nugui mano bo puilani siming nung o hamya video rokno naigei tongmani tei bo o hamya video rokno naigei tongpro CM bo kok sawi tongo bo o CM ni kok rokno kunu khnaya karai nai hamya video no se interest ngjagai nai tongo bo bini phunno off khlainani kitcha pan se wan sogya bo situtei ne se obai hamya samung khlaigai tongo bayap song norok a kogno tei tam sanamo chokisa comment sainaile norok ke tam wan sok phia bayap song bo je hamya video naigai manjak mani kogno tei statement rthaniwa saka party ni president te chief minister je decision namani abono no bo accept khlaina hnei bayap song norok ke tam wan sok obai MLA rokno suspend khlair na de nang nakeba last warning regeide याकारै रनानि नांग नरखे तामो वानसक आबनो किसा कमेंट खाइसारि सीएम हो तो ऐसा क्या धड़ाधड़ फैसला करता है गेट लॉस्ट बायब सं आंके वाना गैस दंखा जदिसि बो सस्पेंड खलाइर जाखानके बाहायके तांगै जासिनाय बहक कटरमा तांगै चाइमिया कपालबो कचाकमा सातंगो बासावै चांगै चाइमानया बो सुदु फाइदिंके बायब सं ताबो जों हानि हाय मेन पॉइंट अफ फिरगै थांलाय पिसनाय ओ एमएलए जादब लाल नाथ न जों सस्पेंड खालायना नांग न हायान के बाबनो लास्ट वार्निं रेगैदे हायनि हायते ओइसा चान्स रनाय नांफिनो बायब सं दिनैनि अ भिडिअ गो आं आनि सागनि ओपिनियन सानाय नरक बनिनि सागनि ओपिनियन कमेन्ट सेक्शन सानाय तापकदि आनि सागनि ओपिनियन के अबायसि रमदि खरकसा बो एमएलए अंगै कायसा स्कुल चेकिंग खालायनानि थांखा मास्टर काहाम के क्लास खाइ दे तंग स्टुडेन्ट रक काहाम के क्लास खाइजागै दे तंग स्टुडेन्ट रक मिड डे मिल काहाम के चावै दे माटंग आबो हायरकनो ब चेकिंग खालायनानि थांखा हिनके स्टुडेन्ट रक आजराव बनो तामो हनै वानसगै नायसगनाय इको नायसिकदि सार एमएलए जादब लाल नाथ फाइ तंखा हनै दि नायसगनाय इको नायसिकदि बीजेपी नि एमएलए असेम्बली ओ हामया भिडिअ नायनाय बिहिया हनै दि नायसगनाय बायब सं नरक ब जत्तनो साइमनो ताबक त चरायखनाय जत्तनियो नो स्मार्टफोन तंगो हिनके चरायखनाय जत्तनो नुगैना थांबाय खाना अ एमएलए बा मतै मतै खलायसि असेम्बली ओ हामया भिडिअ नायगै मानजागाराव हनै हिनके रमदि ताबक ब कायसा स्कुल चेकिंग खायना फाइप्रो स्टुडेन्ट रकनो बुजखा काहाम के परेदि काहाम के चालायदि काहाम के टंगदि अबाहाय रखलायनाय हिनके आजराव अ स्टुडेन्ट रक ब काहाम काहाम बुजक मानो बखरगरे हापसिनो स्टुडेन्ट रक तामो हनै ब बुजगै तंफ्रो वानसगै तंनाय जि बोले महाय महाय खलायगै असेम्बली वा हामया भिडिअ नाय मानजांनिले महाय के सनो बुजगै तंफायले रंहनैसि स्टुडेन्ट रक वानसक सिनाय सेकेंड एग्जाम्पल अंखा बर्त खरकसा बीजेपी नि एमएलए हिनके रमदि जे कोनो बीजेपी पार्टी नि अंगै कायसा प्रोग्राम अंखा हिनके
a jagao jodi si bo speech ronani klai khan ke bo tamo hini speech ronai bo tamo hini lukurok no sanai bo khoroksa viral ungjak borok bo lukurok no tamo hini bujoknai bo lukurok ni bagi tamo kaham sanai bo jesukpana kaham sadi boi bono bo ni sakni se viral ungjak borok bo sakni se assembly o hamya manei hamya video nagi manjaknai borok bo ba jingno mohai saitong phalang hini chi hinjak sinai aboni bagi bayap song ani sakni opinion ungkha chini tripura kwbangma politics khainai rok bini sai teibo gyan ganang tongnai bini sai teibo lekha kereng tongnai bini sai teibo talented borok tongnai abohai borok rono chance rkhan ke teibo chakungnai tamni hinke romdi chingbono suspend khlaigei ketal borok no achokroi rkhan ke je borok tabok ching nugui betongo baksa borok thuya krong tongbagi assembly rogo abohai borok rok tei thuragya khanai nijeni samuno nije sakno daito nagei samung kaham tangnani chaitoknai obono ani sakni opinion obohai MLA rok tongoino chini tripura rok bodnam thangai tongo tei BJP party ni bo bodnam thangai tongo bayapsong norok ni opinion ke tamo abono comment khai sanai tapokdi tei norok lotus 365 no tapok jora tei download khaya kongke comment section no pin khlaija tongo a link o click khai ke download khai thungdi phaidin ke next video haine malai lipisnai